Tining seanyama Islam panika tunduk dek sateja seipatang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalaban ngalakoni seiparentah ben atingkel seilanglang. Soal nomor 2, pohon apa? Berdasar pohon apa kero Islam? Engki panika tining kera Islam panika berdampak situng Al-Quran 2 Al-Hadis 3 Al-Ijma 4 Al-Qiyas. Pohon apa seanyama Al-Quran? Engki panika kitab Allah seitorona Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kaangkui matepa agamana manusana bentunyana ben akhiratang. Pohon apa seanyama hadis? Engki panika tining seanyama hadis panika tabuna ben kalakonna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senerangaki hukum Islam. Pohon apa seanyama ijma? Engki panika tining seanyama ijma panika persetujuanna ulama seampun dapat dek derajat bisa ikhtiar samarena Kanjeng Nabi. Pohon apa seanyama kias? Engki panika tining seanyama kias panika nyocokaki setong tengka setada dalil dak sebada dalila sepada i dalam illata hukumah. Pertanyaan nomor betok, pasir seanyama orang Islam? Engki panika tining seanyama orang Islam panika sengalakoni rukun Islam selema situng maca syahadat sedua kalab ngistoaki maknana. Engki panika asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artena anyang seate kaula ya sangkuna tada pangeran sewajib isampa angin Allah Ta'ala ben anyang seate kaula ya sangkuna Kanjeng Nabi Muhammad panika utusna Allah Ta'ala dua na tepe ngalakoni salat selema waktu i dalam sehari semalam situng duhur otaga salat Jumat 2 asar 3 maghrib 4 isya 5 subuh 3 azakat atra otaba azakat fitrah 4 puasa saben-saben are sabulan Ramadan 5 haji dak Baitullah lamun mampu entan molen rukun Islam 5 perkara syahadat 2 nomor setengah nomor 2 salat 5 waktu acara kikana potong nomor 3 apareng zakat alim ulama ampam nu fakta nomor 4 apa sae Ramadan dalam setahun cuman sebulan nomor 5 haji dak Baitullah lamun cukup entar mulena mun tak cukup pada kentena salat Jumat saben mingguna. Pertanyaan nomor belu, pasiran seanyama orang mukmin? Engki panika tining seanyama orang mukmin panika sepataja dak rukun iman semacam 6 situng pataja dak Allah 2 pataja dak malaikat Allah 3 pataja dak kitab-kitab Allah 4 pataja dak utusan-utusan Allah
5. Pataja dak berdana hari kiamat. 6. Pataja dak pete cuba berfokus panika dari Allah. Soal senomor sanga pada sapon apa tanda-tandana orang pelik. Engki panika tining tante-tante na orang pelik panika beda telok situng orang laki atau orang bini sempurna umur 15 tahun. 2. Orang laki atau orang bini sempurna umur 9 tahun panika metu meni. 3. Orang bini sesampun umur 9 tahun panika head. Soal senomor 10 pada sapon apa syarat asana wudu. Engki panika tining sar asana udo panika beda sapolo situng kotu Islam. 2. Kotu tamis yakni tahu makan berminum berasa soce tibi. 3. Kotu tahed bentani pas. 4. Anggota uduun kotu tada perang selanganan dapaan aing kakole akatia telot aspal jet malan lecan lilin. 5. Anggota uduun kotu tada per sebisa mau berbenyak de sepata aing akatia kasompe mangsen bete. 6. Salah setong fardu naudu taereken sunnah petok kotuun jauh do panika wajib perlu kotu ngakui aing sebisa masuk sanga manabi orang terus-terusan hadas akati mentret otaba istihada maka seau dua wajib mantos mancing waktu nasolat sapol orang terus-terusan hadas panika wajib tul ngalau do bila ampon mancing waktu nasolat. Soal senomor 11 pada sapon apa farduna wudu. Engki panika tiding fardu naudo panika badan 6. Stung aniat audo papereng sa lukuluna besoen acus dari mua. 2. Besoen sabarata namua sarembul sebada mua. 3. Besoen soko 2 sar telok mesoen tanang 2 sarang cengkol 2. 4. Usap sakun dari sera sanejan obu salembar setak kalau dari batas semua. 5. Mesoen soko 2 sar cetek 2. 6. Taktik yakni etoro kilir mulai nomor situng sampai nomor 5. Soal senomor 12 pada sapon apa sunana wudu. Engke panika tining sunna naudo panika beda sapolo situng sabeluna audu A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Masoen patah lang 2 sabeluna masoaki kapatena aing. 3. Amur kemur penyerbu aing. 4. Usap satajana cetak. 5. Usap walawara belum dalam mal kopeng 2. 6. Lat nyelate jenggu sekantel petok lat nyelate keriki tanang 2 ban coko 2 belu ngacung ada aki anggota uduun sekanan katempeng sekacet sanga asa soce telo kale ebang sapolo tulian yakni asa soce sabeluna kesapa anggota uduun sesabeluna. Soal senomor 13 pada sapon apa perkara semabetal ka wudu. Engki panika tiring perkara semabetal ka wudu panika badan situng kalawara perang aropa ponapa bisaus dari dubur otaba kubur sanajan pas abali pole aing keluar meni. 2. Tedung setan tepen tempat katujuanna. 3. Ngilang akal sabab mabuk otaba sakit.
Empat, nyecing koleen orang laki dekat koleen orang bini sebut mahrumah kalaban tanpa aleng-aleng. Lima, nyeting parjina nak foto adam kalaban tabuun patah-patah. Enam, nyeting buntara buriin nak foto adam nitorot kaul jadid. Soal senomor 14 pada sabon apa perkara seharam deka orang setan diutu. Engke panika tining perkara seharam deka orang setan diuduk panika pada telok. Situng haram asolat sanajan solat sunnah otaba sujud syukur otaba sujud tilawat. Dua, haram atawaf sanajan tawaf sunnah. Telak nyeting baniba Al-Quran angin ekiba apolong sarung per lain seta asacengi ba Al-Quran tor Al-Quran seharam eseting otaba ekiba panika manabi se toles karana eka kebai bacaan Jeti manabi se eka kebai cimat otaba hiasan panika taharam angin lengkap sa Al-Quran. Soal senomor 15 pada sabon apa syarat asana adus. Engki panika tini sar asana adus panika pada sapolo sami sarung syarat asana uduk. Soal senomor 16 pada sabon apa rukun-rukuna otaba fardu-farduna adus. Engki panika tini fardu-farduna adus panika bada telok situng aniat papareng sareng lokulona besoan fardu. Dua, maelang najis sakirana pada najis peten telok madapa ai dasabar tanah bulu ban kole sampai kadalem koleen koncoan dakar seta kertas. Soal senomor 12 pada sabon apa sunah-sunana adus. Engke panika tining sunna-sunnana adus panika pada lema situng sabeluna adus maca a'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Dua, audu sabeluna adus telok maca lentan sabaratan aputan. Empat, ngacung ada aki anggota adus sekanan katempeng sekacel. Lima, tulian yakni asa soce sabeluna kesapa anggota adus sabeluna. Pada sabon apa perkara seawajib paki adus. Engke panika tining perkara seawajib paki adus panika badan antarana seteloan bisa pada orang laki dan orang bini. Situng tak campurna. Dua, panyunatan antarana panyunatan orang laki dan panyunatan orang bini. Dua, keluar meni telok mateng tor seteloan selain cuman tanto deka orang bini. Situng head dua nipas telok istiadah. Soal senomor sarekor pada sabon apa perkara seharam deka orang junub. Engki panika tining perkara seharam deka orang junub panika pada lema. Situng solat. Dua, maca Al-Quran. Telok nyeting baniba mushaf Al-Quran. Empat, tawaf. Lima, neng masjid. Soal senomor 2 pada sabon apa perkara seharam deka orang bini sehed dan nifas. Engki panika tining perkara seharam deka orang bini sehed banipas panika bada beluk. Situng solat. Dua, puasa. Telok maca Al-Quran. Empat, nyeting baniba mushaf Al-Quran. Lima, masuk masjid. Enam, tawaf petok wati. Beluk nang senangan antarana ke otak bantu cela orang bini.
Soal senomor 13 pada sapon apa aing sebisa angkui asa suci. Engke panika tining aing sebisa yang koi asa sote panika aing setoron dari langit dan senyumpel dari bumi sesatu jena panika berdepeto situng aing ngucen dua aing tasek telo aing sungai empat aing somor lima aing sompel enam aing es peto aing pun. Soal senomor 14 bagi sapon apa aing semacam betok. Engke panika tining aing semacam betok panika bagi empat situng anyama aing mutlak dua anyama aing mustakman telo anyama aing musammas ban aing mutawiyir telo anyama aing mustakmal ban aing mutawiyir empat anyama aing najis. Soal senomor sekemi pon apa seanyama aing mutlak. Cukup tepuk tangan untuk Nanda Ayun. Terima kasih.